Ensuite, on peut lire l'ensemble des notions qui tournent sur la définition et sur l'importance de la sharia, de la tariqa et de la haqiqa. Mon fils, la loi extérieure est venue pour établir les devoirs des créatures envers leur Seigneur. La vérité essentielle, et la haqiqa, quant à elle, vise à faire connaître le vrai, le haqq. Ainsi, la loi exotérique consiste à l'adorer, la voie initiatique, tariqa, consiste à cheminer vers lui, la vérité essentielle consiste à le contempler, subhanahu wa ta'ala. Sache encore, dit le Cheikh Sakiddin, que la loi, sharia, consiste à accomplir ce qu'il a ordonné et éclairé. La vérité essentielle, haqiqa, consiste à contempler son arrêt d'Allah ta'ala, subhanahu wa ta'ala, et son destin, subhanahu wa ta'ala. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui intègre les différents aspects. Sallallahu alayhi wa sallam. La loi exotérique correspond à ses paroles. Sallallahu alayhi wa sallam. La sharia, la tariqa correspond à ses actes. Sallallahu alayhi wa sallam. Et la haqiqa à ses ahwal. Or, une loi exotérique sans vérité essentielle, une sharia sans haqiqa, est inopérante. Et une vérité essentielle, haqiqa sans sharia, est vaine et non avenue. C'est pourquoi l'on dit la fameuse parole ou qui ressemble, qui se conforme à la loi exotérique sans la réaliser effectivement, tombe dans la perversion et la débauche. Et qui pratique une voie spirituelle sans respecter la sharia, la loi extérieure, tombe dans l'hérésie. Bismillah. مولانا الشيخ محمد زكي إبراهيم يحدثنا عن مفهوم معين موجود في الإطار الصوفي وعند الفقهاء أيضا، العلاقة بين الشريعة والحقيقة. يقول: يا ولدي، الشريعة جاءت بتكليف الخلق، والحقيقة جاءت بتعريف الحق. يعني تكلم عن علاقة بين الفقه والتصوف، الأحكام الفقهية، وبين التصوف الطريق. يا ولدي، الشريعة جاءت بتكليف الخلق، والحقيقة جاءت بتعريف الحق. فالشريعة أن تعبده، الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده. ثم إن الشريعة قيام بما أمر به وبصر، والحقيقة شهود لما قضى وقدر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشريعة أقواله، والطريقة أفعاله، والحقيقة أحواله. فشريعة بلا حقيقة عاطلة، وحقيقة بلا شريعة باطلة. ولهذا قالوا: من تشرع ولم يتحقق فقد تعوق أو تفسق، ومن تحقق ولم يتشرع فقد تهرطق أو تزندق. Voilà. Et donc, on connaît bien cette différentes formules de cette parole qu'on attribue à l'imam Malik, et qui exprime donc les rapports relatifs. Voilà. Ouais. Et qui explique les rapports entre deux aspects de la doctrine, de la forme traditionnelle, qui est sur l'aspect exotérique et ésotérique. Et c'est une chose sur laquelle aussi le Cheikh de Wahed insiste beaucoup sous différents rapports, à la fois pour montrer que c'est une identité qui a différents aspects, et sur la nécessité de respecter les statuts de chacun, et de les mettre à leur place, et de pas les mélanger, de pas et de pas les négliger. Cette distinction est semblable à celle qu'expose donc Cheikh Al-Wahed en 1921. Donc, et il dit ça non pas spécifiquement à telle et telle forme traditionnelle, mais de manière générale aux Occidentaux dont il veut capter la compréhension et l'intelligence, mais il leur dit attention, faut quand même faire un petit peu attention. Il s'adresse aux Occidentaux en 1921
dans un chapitre entier d'un certain livre, son premier livre. Et il dit, dans l'islamisme, le premier livre de Cheikh Abouahid, 1921, il y a un siècle, dans l'islamisme, la tradition est d'essence double. Elle est constituée par essence structurellement double, religieuse et métaphysique, comme nous l'avons déjà dit. نفس المفهوم العلاقة بين الشريعة والحقيقة نبه إليها الشيخ عبد الواحد يحيى الغرب سنة 1821 يعني منذ تقريبا 100 عام. من ضرورة احترام العلاقة بين الغيب والشهادة أو الفيزيك والميتافيزيك، عالم الطبيعة وما وراء الطبيعة، لأنه يحدث أناس فقدوا مفاهيم الدين. يعني العلاقة بين قوانين الظاهرة، القوانين الظاهرة وقوانين الباطن. بين أن لكل مجال منها قوانينه الخاصة التي يجب احترامها ولا يجب تجاوزها، لا الشريعة أو لا القوانين الظاهرة تبغي على القوانين الباطنة أو الغيب، ولا قوانين الغيب تطغى على قوانين الشهادة. On peut ici qualifier très exactement d'exotérique le côté religieux de la doctrine. Oui. Donc il parle de la doctrine et de deux aspects. Donc qualifier d'exotérique le côté religieux de la doctrine, qui est en effet le plus extérieur et celui qui est à la portée de tous, et d'ésotérisme, donc exotérique et ésotérisme, ce côté métaphysique, plus élevé donc, qui en constitue le sens profond, et qui est d'ailleurs regardé comme la doctrine de l'élite. De l'élite. هذا تطبيقا لهذا الكلام de face. بعد أن بين القاعدة العامة من احترام العلاقة بين الغيب والشهادة، العلامة رينيجينو يقول تطبيقا لذلك فعندنا يمكن أن نعتبر أو يعني هو يعتبر أن القوانين الظاهرة للدين هي تمثل الجانب الظاهري، وإن القوانين الباطنة للعام، سامحني، للعامة نعم، ولا للخاص، والقوانين الباطنة للخاصة، ودي تمثل إليت يعني الخاصة الصفوة. فبالتالي نفس العلاقة في كل الأديان موجودة، إن في الظاهر أو القوانين اللي بيتكلم عنها الشريعة اللي هي القوانين أو الأحكام الظاهرة، زي احنا بنسميها في الإسلام الأحكام العملية. والباطنة اللي هو التصوف. Il insiste en disant beaucoup, donc il s'adresse aux gens qui sont ses propres lecteurs, ou les gens qui sont dans la mouvance qui les concerne. Il dit beaucoup semblent douter de la nécessité pour qui aspire à l'initiation. Parmi les gens qui aspirent au tasawwuf, beaucoup semblent douter de la nécessité de se rattacher tout d'abord à une forme traditionnelle d'ordre exotérique et d'en observer toutes les prescriptions. هو يتوجه إلى قرائه أو تلامذته مبينا لهم أن السلوك يقتضي أولا الالتزام بالأحكام الشرعية للدين لكي يستطيع أن يصل إلى الحقيقة. Donc les Occidentaux de cette époque-là connaissaient la parole de l'imam Malik à travers la parole de... في ذلك الوقت كان أهل الغرب يعرفون فقه الإمام مالك، لأن هنا متأثرين بالفقه المالكي، حتى كتب البعض وقال إن أصل القانون بتاع نابليون بونابرت كان الفقه المالكي، يعني أخذ من الفقه المالكي. في تحقيقات كتبت في هذا الأمر. فالغرب متأثر بالفقه المالكي وعنده فكرة، فهو يتوجه إلى تلاميذه بقول هذا. ولذلك سيدي محمد ذكر منذ قليل قاعدة الإمام أو كلام الإمام مالك: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق.